Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? We will talk about procedure stack. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi atau membicarakan tentang text prosedur. Procedure text is for 11 vocational school. Text prosedur untuk kelas 11 SMK. Nah, what do you know what is procedure stack? Yes, procedure stack is a text that show a process in order or text that explain how something work or how to use instruction or operation manual and how to make something. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau mengoperasikan manual, langkah-langkah, atau bagaimana membuat sesuatu. Sebagai contoh, how to operate computer, bagaimana mengoperasikan komputer, how to send an email, and how to make a cup of coffee. Jadi sebagai contoh untuk mengoperasikan sesuatu bisa kita pilih sebagai contohnya how to operate computer, dan untuk yang bagaimana membuat sesuatu, how to make something, we might choose for example how to make a cup of coffee, bagaimana membuat secangkir kopi. Okay, next go to the social function of procedure stack is to describe how something is completely done, talk a sequence of series. Jadi fungsi sosial dari teks prosedur itu adalah untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu terjadi, bagaimana langkah-langkah melakukan sesuatu tersebut atau membuat sesuatu tersebut. Jadi yang namanya langkah-langkah berarti kita harus membuatnya secara urut, secara berurutan. If we leave one step, we will lose our procedure stack. Jika kita melewatkan satu langkah saja, maka prosedur teks tersebut tidak akan lengkap. Next, for language feature or unsur kebahasaan. Untuk unsur kebahasaan dalam prosedur teks, we use the first one is imperatif atau kalimat perintah. For example, verb 1 plus be. We use for example go strike, go ahead. Kemudian second example for imperative is must plus verb 1 plus be. For example, you must drive carefully, you must wait there. And then the third for imperative, we use has or have to plus verb 1 plus be. For example, you have to turn your motor off. Jadi we use have for IUV day and we use has for see he it. So next about language feature, second one is prohibition atau larangan. For example, don't plus verb 1 or be. Don't stay out there. Then the second for prohibition or larangan is must not plus verb 1 or be. You must not read at the dark place. You must not close the door. Jadi jelas ya, imperatif itu perintah, artinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Imperative is expression to ask someone to do something. Jadi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. And then prohibition itu untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Jadi yang satu memerintah, yang satunya melarang. Selanjutnya for connective atau conjunction temporal in procedure text, we use yang pertama the first order or. It consists of first, second, finally,
hence, next, then, from here on, to begin with, and last of. Jadi dengan urutan misalkan pertama, kedua, terakhir, kemudian selanjutnya dari sini, dimulai dari atau last of yang terakhir. And then second one for connective or conjunction temporal is sequence. Sequence, for example, as, all. And then the third one from connective or conjunction temporal is adverbial clause of time. Keterangan waktu. For example, whenever, while, after, before, since, when, as soon as, till. Kapanpun, ketika, setelah, sebelum, sejak, ketika, segera setelah, and sampai, till. Jadi untuk conjunction atau kata hubungnya itu kita gunakan sebelum langkahnya. We use connective before the step. For example, turn off the computer. We might choose one of connective or conjunction temporal. For example, first, turn off the computer. Next, go to the windows and other. Jadi untuk langkah-langkahnya kita tidak langsung menerapkan kata kerjanya, tetapi terlebih dahulu kita menggunakan connective atau conjunction temporal. For example, first, turn on the computer. Second, turn on the CPU. After it, and others. Number 4, in procedure text, we using action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan. For example, click print in the menu, open the document, tap your recipient address. Jadi seluruh kata kerja yang digunakan dalam teks prosedur itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan kita. Then, generic structure. In generic structure of procedure text, we have 3. The first one is about the goal. Goal atau tujuan, we usually the goal on the title. Jadi, tujuan dari teks prosedur itu berada pada judulnya. The goal is content the purpose of the text. Sebagai contoh, misalkan how to operate computer. So, the goal is to describe how to operate computer. Jadi ketika kita menemukan contoh teks prosedur bagaimana mengoperasikan komputer, maka yang akan kita temukan tujuannya di situ adalah mendeskripsikan bagaimana langkah-langkah mengoperasikan komputer. Mulai dari langkah awalnya, misalnya first, turn on the computer. Next, number 2, material or ingredient. Its content that we use material. It's material. Second, material or ingredient. Material or ingredient is content the material that used in process of procedure text. Jadi, material itu adalah alat-alat yang kita butuhkan ketika kita akan melakukan prosedur text tadi. Misalkan komputer, how to operate computer. We need a set of computer, a CPU, a stop contact, and other. And if we want to make something, how to make iced tea, we need a glass of tea, sugar, and tea. We need also a glass and a spoon. Jadi jelas ya, materi itu adalah perlengkapan yang akan kita gunakan untuk melakukan teks prosedur. Sedangkan bahan-bahan adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat suatu teks prosedur. Misalkan tadi membuat es teh, berarti harus ada esnya, ada tehnya, ada airnya, and others.
And then the last is about step. Step, it contains the step to make or operating in the code. Jadi langkah-langkah itu terdiri dari langkah-langkah bagaimana membuat atau bagaimana mengoperasikan sesuatu. Seperti contohnya tadi, how to operate computer. The first one is turn on the computer. Then second or next, turn on the CPU and others. For example, in procedure stack, how to use something, bagaimana menggunakan sesuatu. How to operate television. The purpose of the text is to describe the step how to operate television. For how to operate television, we need television, then remote control, and maybe stop contact. As we know that television is very easy to operate, sangat mudah sekali ya. So the method or step in how to operate television, the first, connect the cable of television to an AC wall outlet. Jadi kabel dari televisi itu ditancapkan dulu ke stop kontaknya. Next, switch the television on by pressing the button of power. Nyalakan TV, tombol power on. Yang kedua, nyalakan TV dengan menekan tombol on pada power. Yang ketiga, choose the channel you like by pressing the button of the channel. Selanjutnya yang ketiga adalah pilih channel yang kamu sukai. Number 4, enjoy the program you like. Nikmati program yang kamu sukai. If you want to turn on the television or change the channel from far distance, use a remote. Jadi jika kalian ingin menyalakan televisi atau mengganti channelnya dari jarak jauh, kalian bisa menggunakan remote. It will help you to operate the television easily. Jadi akan lebih mudah jika kita menggunakan televisi. Example for how to make something. Here, I give you example how to make ice lemon tea. The goal of the text is to describe the step how to make ice lemon tea. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah bagaimana membuat es lemon tea. Ingredient, we need 4 tea bag or leaf tea. Jadi 4 kantong teh. 1 teaspoonful of sugar. Jadi 1 sendok penuh gula atau tergantung selera. Selanjutnya 1 or 2 lemon slice, dipisah, diiris. Minced spring to serve and ice cube to serve. The step, first one, heat the water, panaskan airnya. When the water come to a boil, simmer the heat. Ketika airnya sudah mendidih, kemudian matikan. Add the tea bag atau leaf tea. Tambahkan kantong tehnya. Sugar if using, gula jika dibutuhkan, and half the lemon slice, dan separuh dari lemon. For reserving the rest to serve to a larger head roof jug or pitcher. Pour even 1 liter just boil water and leave to steep for 5 minutes. Kemudian tinggalkan selama 5 menit. Stir well, aduk dengan rata. Then discard the tea bag and lemon slice and allow to cool to room temperature before transferring to the fridge to chilly. Number 4, stir well, then discard the tea bag and lemon slice and allow to cool to room temperature before transferring to the fridge to chill. Jadi aduk rata, kemudian pisahkan kantong tehnya, kemudian dinginkan di dalam freezer. Number 5, when ready to serve, ketika sudah siap untuk disajikan, fill glasses with ice and remaining lemon slice. Masukkan es ke dalam gelasnya dan tambahkan irisan lemon. Pour the chilled tea and
garnish with a sprinkle of mint. Kemudian tambahkan juga daun mintnya. Serve immediately. Okay, this is my explanation about procedure steak. I think enough. Thank you.